प्रभु गौरव हालेलुया वाक्य निमंत अल्प समय प्रार्थना करबा प्रभु गौरव हालेलुया एतबेले आमानकु मध्यरे मिनती दास मैडम अछंती मु तांको अनुरोध करबी आगामी समय वाक्य निमंत संक्षिप्त प्रार्थना रे सहाय्य करिवे आसंतु प्रार्थना करो। हालेलुया 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 धन्यवाद धन्यवाद दे प्रभु तुम्हारे महानाम को प्रभु जिस आप सुंदर समय देछ सुजोग देछ प्रभु तुम चरण तले बसिबा पे प्रभु जिस आप एते बेले तुम चरण तले प्रार्थना करे विशेष करी प्रभु तुमर दास को प्रभु तुम्हें पवित्र आत्मा को द्वारा परिचालित करो तांकर जिह्वा को स्पर्श करो प्रभु जे प्रकार से पवित्र आत्मा को द्वारा परिचालित होई तुमर वाक्य को भांगी परिवे से प्रकाशित वाक्य को बुझेबा को तुम्हें आशीर्वाद करो पुणी आमे जेते जण जड़ित होइछु जो माध्यम रे प्रभु हम प्रत्येक श्रोता मान को तुमरी वाक्य बुझिबा पे तुम्हें बुद्धि ज्ञान प्रदान करो दया करो बापा समस्त नेटवर्क प्रॉब्लम को दूर करो एवं प्रभु आरंभ रु शेष पर्यंत तुम्हें हमर सहित परमेश्वर हो ये अल्प निवेदन तुमर से प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट को महानाम रे मागिली पिता सुनी ग्रहण करो प्रभु आमेन प्रभु गौरव हेउ प्रभु स्तुति हो आपण मान जेते जण जोग दैछंती विशेष करी मिनती दास मैडम को मध्य धन्यवाद दे से प्रार्थना सहाय्य करथिबा पई आसंत आज सीधा सड़क आम टॉपिक मध्य को जीवा मु आपण मान को जहा हमें जहा टिके अल्प शिक्षा करथिलु ताहा मु स्क्रीन शेयर करबी आपण मान को टिके रिवाइज करबी जो द्वारा कि आपण जानि परबे हम को पर्यंत पहुंचिलुनी तापरे हमने आगो को जीवा आज हमने ध्यान करबा जहा कि द्वितीय मुद्रा जतले प्रभु जीशु भांगुछंती द्वितीय मुद्रा भांगला बेलखु कोन घटुची काली हमें ध्यान करथिलु द्वितीय मुद्रा भांगला बेलखु जे भंड ख्रीष्ट निज को प्रकाश करूची प्रथम पॉइंट दुई नंबर पॉइंट होची कोन ना पांचटा घटना घटिबो बोली मु काली कहिथिली जेतबेले द्वितीय मुद्रा मझिरे 7 वर्ष क्लेश समय रे जेतबेले द्वितीय मुद्रा प्रभु जीशु भांगिबे प्रथम मुद्रा द्वितीय मुद्रा मझिरे 3 वर्ष 6 मास रो गैप अछि बोली मु कहिथिली से 7 वर्ष महाक्लेश विषय माने ध्यान करूछु प्रथम मुद्रा द्वितीय मुद्रा भितरे 3 वर्ष 6 मास रो गैप अछि काहे कि प्रथम मुद्रा रे से धला घुड़ा अर्थात शांति रो दूत स्वरूपे से प्रवेश करिवो से शांति रो नियम करिवो 7 वर्ष पई किंतु अर्धेक काल पर्यंत से नित्य नैवेद्य उत्सर्ग करिया पई से जेरूसालेम मंदिर रे से मानकु अर्थात जिहुदी मानकु से अलाउ करिवो से सुजोग दबो किंतु 3 वर्ष 6 मास जेपुरी कंप्लीट हेउ से कोन करिवो ना से शांति रो मैत्री को से भांगी दबो द्वितीय मुद्रा जेतले मेसो साहब को भांगु छंती सेतबेल को से कोन करछि ना से निजरो से प्रथमे दूत स्वरूपे आसीथिबो शांति रो दूत स्वरूपे किंतु द्वितीय मुद्रा जेतले मेसो साहब को भांगु छंती 3 वर्ष 6 मास परे सेतबेल को से भूत सदृश हे जिवो अर्थात भंड ख्रीष्ट रो प्रकृत रूप रे से चाली आसीबो से कोन करिवो ना शांति रो नियम को भांगी दबो जेरूसालेम मंदिर रे से निजे से पवित्र स्थान रे बसिबो आमे पढथिलु काली माथि तार 24 पर्व 15 पद रे जे घृण्य योग्य वस्तु जेतले पवित्र स्थान रे बसिबो सेतबेले दानिएल भविष्यत वक्ता को पुस्तक रे जहा लेखाइछि पाठ को बुझंतु बोले लेखा जाय सेही समय रे महाक्लेश घटिबो तबे एई जो सेकंड हाफ होछि ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड महाक्लेश समय मो प्रिय माने प्रभु यीशु कहले माथि 24 पर्व 21 पद रे जगतर आरंभ रु ए पर्यंत ए प्रकार महाक्लेश घटि नै ताहा घटिबो बोली प्रभु यीशु कहले तबे द्वितीय मुद्रा रे पांचटी घटना घटिबो बोली मु काली कहिथिली से पांचटी घटना कोन कोन ना प्रथमे भंड ख्रीष्ट पांचटी मुद्रा प्रथमे होछि भंड ख्रीष्ट निज को प्रकाश करिवो पांचटी घटना दुई नंबर पॉइंट होछि कोन सेही दुई नंबर मुद्रा जेतल प्रभु यीशु भांगिबे गोटे घटना घटिबो ता होछि कोन ना स्वर्ग रे महायुद्ध हेबो स्वर्ग रे मिखाइल मिखाइल रो दूत माने पुणी शैतान और तार दूत माने आकाश मंडल रे महायुद्ध हेबो तापरे 3 नंबर पॉइंट होछि कोन ना दुई साक्षी को प्रभु यीशु परमेश्वर पठाइबे 3 वर्ष 6 मास प्रचार करबा निमंते दुई साक्षी को परमेश्वर पठाइबे 4 नंबर पॉइंट होछि कोन जे 144,000 जिहुदी मान को मुद्रांकित करा जिवो 5 नंबर पॉइंट होछि तीनटा दूत उडी उडी से माने प्रचार करिवे तेबे 2 नंबर मुद्रा होछि वेरी इंपोर्टेंट काली मु भंड ख्रीष्ट विषय वर्णना करथिली प्रथम पॉइंट आज 2 नंबर पॉइंट होछि आमे आज ध्यान करबा ताहा होछि वार इन हेवन माने स्वर्ग रे आकाश मंडल रे युद्ध हेबो तबे मु आपन को मोर बैकग्राउंड रे आपन मान देखि पारथबे जे गुटे माने से दूत मिखाइल बुझाए से जो ड्रैगन सी
से एक्चुअली सर्प को बुझाए बा शैतान को बुझाए। तबे एई जो मुद्रा भंगा जाउची हम माने पाठ करिबा प्रकाशित तार 6 पर्व आ 3 4 पद टिके पाठ हां ए जणे पढिया पय साहाय्य करंतु। प्रकाशित 6 3 4 पद ए भी पढि पारिबे पढिया पय साहाय्य कर पारिबे। थैंक यू हालेलुया। ठीक अछि आ मु पढि दोछि काले डिस्टर्ब होबो तो सेतय मु पढि दोछि। लेखा जाए मेसो साप को जेतेबेले द्वितीय मुद्रा भांगिले सेतेबेले मु द्वितीय प्राणी की एहा कहउतबा सुनिले आसो सेथिरे आउ गुटे अश्व बाहर हैला ताहा लोहित वर्ण लोके जेपरि परस्पर को हत्या करंती एथि निमंते पृथ्वीर शांति दूर करबा निमंते तार आरोही को क्षमता दिया गला पुनी ताहाकू गोटे बृहत खड्ग दत्त हैला। मु आपण मान को कहिथिली आ शांति दूर करबा निमंते से प्रथमे शांतिर दूत स्वरूप आसिला किंतु द्वितीय मुद्रा तल भंगा जाउची से शांति को दूर करबा निमंते ताकू क्षमता दिया जाउची। आ से शांति को दूर करिया पे से कोन करूची से युद्ध घोषणा करूची से 666 सिस्टम एनफोर्स करूची आ से कोन करूची से महापवित्र स्थान रे बसी से निज को परमेश्वर बोली कहूची आ से कोन करची से पशु को उपासना करबा निमंते आ भंड ख्रीष्ट भंड भाववादी आ से माने प्रतिमा को प्रणाम करबा निमंते से माने लोक मान को बाध्य करू अछंती। आ कोन होची ना कैशलेस सोसाइटी से चिप नेबा पे से कहबो आ से चिप नेबा द्वारा कैशलेस सिस्टम से इंप्लीमेंट करिवो आ से कोन करिवो ना वन वर्ल्ड गवर्नमेंट वन वर्ल्ड रिलीजन आ वन वर्ल्ड इकोनॉमी करी से कार्य से करिवो। तबे ए प्रकार कार्य विषय हम काली देखिथिलु। तबे ठीक सेही समय रे स्वर्ग रे गोटे युद्ध आ आमे जानिछु शैतान कोठी अछि बहुत जण भाबंती शैतान नरक रे अछि किंतु मु कहया पय चाहे शैतान नरक रे नाही आ कारण प्रभु कहंती पाताल रो कंची आम निकट रे अछि मान पाताल रो अधिकार यीशु को पाखरे अछि जदि के पढिबे पढंतु जह लिखित ए प्रकाशित वाक्य तार 1 18 पद मु पाठ करिया पय चाहे प्रकाशित 1 पूर्व भयकर नाही आम्भे प्रथम शेष पुनी स्वयं जीवी आम्भे मृत हेलु आउ देखो आम्भे जुगे जुगे जीवित अटु पुनी आम्भर हस्ତରେ मृत्यु और पाताल रो कंची अछि मृत्यु और पाताल रो कंची माने द कीज ऑफ डेथ एंड हेल लिखा जाए हेल अर्थात नरकर अधिकारी अधिकारी शैतान नहीं मो प्रिय माने नरकर अधिकारी होचंती प्रभु यीशु हालेलुया। यीशु को हस्तरे कंची अछि नरकर कंची अछि पाताल रो कंची अछि सेत पय लिखा जाए जो मनीष शरीर को बद्ध करे ताहाकू भय कर नाही किंतु जे शरीर और आत्मा को उभय को नरकर फिंगिबा पाई जे शक्तिशाली जे योग्य ताहांकू भय कर अर्थात प्रभु को हस्तरे माने से अधिकार अछि आ नरकर अधिकार प्रभु पाखरे हेल रो कंची अछि चाबी अछि आ प्रभु यीशु होचंती से होचंती अधिकार शैतान अस्त्र शस्त्र छड़ाई से क्रूस रे विजय यात्रा करि अछंती शैतान रो अधिकार को प्रभु यीशु छड़ाई छंती मो प्रिय माने तेबे प्रभु यीशु होचंती से अधिकार प्राप्त व्यक्ति स्वर्ग मर्त्य पाताल रो अधिकारी प्रभु यीशु अटंती हालेलुया। से मृत्यु हले पुनी जीवित हले आ से आदि अंत अल्फा ओमेगा आरंभ शेष एवं क एवं क्ष अटंती हालेलुया प्रभुंकर गौरव हे। प्रिय माने मु आपण मान कहया पय चाहे एबे एई जो शैतान से कोठी अछि ना से मध्य आकाश रे अछि आपण जदि केही पढिया पय चाहती मते पढिया पय सहाय्य करिवे एफिसियो 6 पर्व आ तार 12 पद एफिसियो 6 पर्व 12 पद आ मु पढि दोछि कारण आम मानक युद्ध मर्त्य विरोध रे नुहे किंतु आधिपत्य विरोध रे कर्तापण विरोध रे एही अंधकार जगतपति मानक विरोध रे पुनी आकाश मंडल रो दुष्ट आत्मा मानक विरोध रे ध्यान दियंतु कोठर दुष्ट आत्मा आकाश मंडल रो दुष्ट आत्मा आम मानक युद्ध आकाश मंडल रो दुष्ट आत्मा आकाश मंडल रे मोप्री माने आमे मु आपन बुझाय पे चेष्टा करबी आकाश मंडल रे अर्थात तृतीय स्वर्ग आम जानी पाउल तृतीय स्वर्ग रे नीत हेले तृतीय स्वर्ग रे से समूह आश्चर्य विषय सब देखिले आ से वर्णना कले द्वितीय कोरिन्थीय 12 पर्व लिखा जाए आ प्रेरित पाउल तृतीय स्वर्ग पर्यंत से नीत हेले
तृतीय स्वर्ग होची ईश्वरଙ୍କ सिंहासन ଅଛି ଆଉ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗର ତଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗର ତଳେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି ଆଉ ଥରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ପଦରେ ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ରେ ଲେଖାଯାଏ ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ରେ ଲେଖାଯାଏ in the beginning God created heavens and earth बोल लिखा जाए heavens बोली कहले प्लूरल लिखा जाए आपण माने पढंतु इंग्लिश बाइबल से लिखा जाए God in the beginning God created heavens स्वर्ग समूह बा स्वर्ग गुडी को तबे मो प्रिय माने आकाश मंडल आ गोटे बाइबल लिखा जाए स्काई माने आकाश मंडल बोली कहले स्काई स्वर्ग को बोले इंटरचेंजेबली बहुत समय ताको व्यवहार हेछि हेवन बोली भी कहि हेबो स्काई बोली भी कहि हेबो कारण शून्य मंडल हेवन बोली बोले हम कहि परिबा पुनी स्काई बोली मध्य कहि परिबा तबे आपन को बुझिया पाई म आकाश मंडल बोली कहिबी तबे प्रथम आकाश मंडल द्वितीय आकाश मंडल तृतीय आकाश मंडल को तृतीय स्वर्ग बोली कहा जाए द्वितीय आकाश मंडल को द्वितीय स्वर्ग बोली कहा जाए प्रथम आकाश मंडल को प्रथम स्वर्ग बोली कहा जाए एले जो प्रथम आकाश मंडल हम पृथ्वी रु आरंभ करी जेते सबु नक्षत्र तारागण जेते सबु आमे देखुचु चंद्र सूर्य चंद्र तारागण ए सब को प्रथम आकाश मंडल बोली कहा जाए तापरे तृतीय आकाश मंडल रे ईश्वरଙ୍କ सिंहासन अछि आ प्रथम आकाश मंडल आ तृतीय आकाश मंडल जहा कि तृतीय स्वर्ग बोली कहा जाए आ तार मझिरे द्वितीय आकाश मंडल रहिछि आ सेई द्वितीय आकाश मंडल रु आरंभ करी प्रथम आकाश मंडल आ द्वितीय आकाश मंडल पर्यंत सेई शैतान दूत माने बा शैतान मध्य अछि सेठी देखंतु आकाश मंडल रे प्रथम कारण तृतीय स्वर्ग रे बा तृतीय आकाश मंडल रे शैतान एबे नाही काहे कि परमेश्वर ताकू पतित कर दैछन्ती बा परमेश्वर ताकू स्वर्ग रु घोडी दैछन्ती आमे जदी आरंभ रु जदी आमे देखिबा आदि पुस्तक रे शैतान जेतबेले पाप कला बा शैतान जेतबेले विरोध कला परमेश्वर को आ से जेतबेले गर्व कला से जेतबेले ईश्वरଙ୍କ सिंहासन ऊर्ध्वरे आउ गोटे मु गोटे सिंहासन स्थापन करिबि बोले से कहला जीसाय ओ जीजिकल रे लिखा जाए आ लुसिफर विषय रे लिखा जाए आ से लुसिफर गोटे प्रधान दूत थिला माने कहबा गले ताकू कहा जाए तीनटा दूत माने देखि परिबा गैब्रिएल आउ मिखाइल आउ लुसिफर आउ ए माने होचंती प्रधान दूत आउ ए प्रधान दूत माने आउ ए माने ए मानकर भितरे गैब्रिएल होचंती वार्तावाहक मिखाइल होचंती से वारियर एंजल माने युद्ध करिवा पई आउ लुसिफर होचंती कोन परमेश्वर को उपासना करिवा पई तांकू मन्नित करे जाइतिला तो से कोन कला विद्रोह कला से परमेश्वर को विरुद्धाचरण कला से गर्व कला सेति पई से परमेश्वर तांकू तृतीय स्वर्ग रु माने तांकू बाहर कर देले बा से तार पतन हे गेला आ से तृतीय स्वर्ग रु से पतन हला आ जेतले से पतन हला परे से कोन करछि ना से आदम आ हवा को से भ्रांत कला जेतले हवा को से भ्रांत कला परे आदम रो अधिकार को से छड़ाई नेला आदम रो अधिकार को शैतान छड़ाई नेला जेतले आदम रो अधिकार को से छड़ाई नै गला सेतेबेल को से स्वर्ग को मध्य जाईकी परमेश्वर को सामना रे परमेश्वर को छामुरे ठिया ही परला से परमेश्वर को छामुरे की प्रकार के की पर ठिया ही परला आदम रो अधिकार को नै की से ठिया ही परला परमेश्वर को छामुरे नले से तृतीय स्वर्ग पर्यंत से जाई पारि न थांता किंतु प्रभु से आदम रो अधिकार को छड़ाई नेवा द्वारा से तृतीय स्वर्ग पर्यंत मध्य जाई परला किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेतबेला आसिले से प्रभु यीशु ख्रीष्ट से शैतान रु से अधिकार को छड़ाई नेले जेतबेला से शैतान रु अधिकार को छड़ाई नेले से आ तृतीय स्वर्ग पर्यंत जाई पारु नै किंतु द्वितीय आकाश मंडल और प्रथम आकाश मंडल जहा कि पृथ्वी रु आरंभ करी जो शून्य मंडल पर्यंत आ से तारो काया बा तारो तारो अंधकार शक्ति बा तारो जो दूत माने पतित दूत माने सब कब्जा करिसुंटे आ जेहेतु एटा आत्मिक जगत आत्मिक भाव रे हमें देखिबा को पड़िबो आ ए सब होचते ए दूत माने भूत माने माने होचते आत्मा माने तब ए मान को हमें बाइबल अनुसार हमें बुझबा को पड़िबो तबे हमें एठी देखि पारुछु एफिसियस 6 पर्व 12 पद रे आकाश मंडल रो दुष्ट आत्मा मान को विरुद्ध रे आम मान को युद्ध मर्त्य विरुद्ध रे नहीं अर्थात रक्त मांस विरुद्ध रे कि कोनोसी मनुष्य विरुद्ध रे आम मान को युद्ध नाही किंतु आम मान को युद्ध आकाश मंडल रो आधिपत्य कर्तापण अंधकार जगतपति
आमे जानछु जगतपति के शैतान आ से अंधकार जगतपति विरुद्ध रे आम मानकर युद्ध चलीछि आम जेतल प्रार्थना करूछु माने शैतान कोन करथाउछि काकू तो रोगर बंधन रे रखि थाउछि काकू तो मूर्छा रोग देई थाउछि शैतान काकू तो अनेक प्रकार रोग व्याधि रो बंधन रे शैतान रखि थाउछि किंतु जेतले प्रभु दास माने से मानक पई रोगी मानक पई प्रार्थना करछन्ते कि भूतग्रस्त लोक मानक पई प्रार्थना करछन्ते तबे शैतान रो कबळ रो कोन होछन्ते से माने मुक्त होछन्ते तबे सेही समय रे आमे एक प्रकार प्रार्थना रे आमे युद्ध करूछु आमे प्रार्थना रे युद्ध करछु मो प्रिय माने दानिएल मध्य से प्रार्थना करुवा समय रे आ तांको प्रार्थना स्वर्ग पर्यंत पहुंची सारिथिला किंतु तांकर उत्तर आसीबा पई विलंब हला कारण से मध्य आकाश रे युद्ध चलिबा को लागिला आपण दानिएल पुस्तक रे आपण माने पढी परिबे तेबे हम देखि पारछु शैतान आ तार दूत माने प्रथम आकाश मंडल आ द्वितीय आकाश मंडल रे से माने कब्जा करिकि रखिछन्ती किंतु गोटे समय आसुछि मो प्रिय माने आ से समय होछि द्वितीय मुद्रा भांगिबा समय जेतेबेले द्वितीय मुद्रा भंगा जेबो मो प्रिय माने सेतेबेले एई मिखाएल रो सैन्य माने आउ हमरो शैतान रो दलर सैन्य माने माने युद्ध लागिबे आकाश मंडल युद्ध हेबो आ माने पढिबा से द्वितीय मुद्रा भांगुछन्ती केउ पर्व रे प्रकाशित 6 पर्व 3 आ 4 पद रे किंतु तार एक्सप्लेनेशन बा तार वर्णना 12 पर्व रे दिया जायछि जेहेतु सेही 12 पर्व रे वर्णना दिया जायछि सेति पई प्रकाशित वाक्य बुझिबा टिके कष्ट कारण सीरियली सब विषय लेखा ही नाही ताहा अन्य अन्य चैप्टर गुडा करे लेखा हिछि सेति पई 6 पर्व रो 18 पर्व पर्यंत बुझबाडा टिके कष्ट किंतु प्रभु को अनुग्रह रे पवित्र आत्मा को सहाय्य रे आ माने निश्चय रूपे बुझी पारिबा तबे ई स्थान रे हम देखि पारछु जे आ माने 12 पर्व आ माने बे पाठ करिबा से स्वर्ग रे युद्ध लागिबा विषय आ माने बे पाठ करिबा आ माने पढिबा प्रकाशित वाक्य 12 पर्व 7 पदरु आ माने पढि पढि जिबा आज केवल यही टॉपिक को आमे कवर करिबा थैंक यू जीसस हालेलुया धन्यवाद प्रभु ए जदि पढिया पई साहाय्य करिवे तबे बहुत भलो हेबो तत्परे स्वर्ग रे युद्ध हला हम्म मिखाइल ओ ताहांको दूत माने सही सर्प सहित युद्ध कले सेथिरे सही सर्प ओ ताहार दूत माने मध्य युद्ध कले हां देखंदो मो प्रिय माने स्वर्ग रे कोन हला युद्ध हला ए तृतीय स्वर्ग विषय कहा जाउ नै एटा द्वितीय स्वर्ग विषय बा द्वितीय आकाश मंडल विषय कहा जाउची जोटी कि शैतान तार काय विस्तार करि अछि आ स्वर्ग रे कोन हला युद्ध हला मिखाइल ओ ताहांको दूत माने सेही सर्प सहित युद्ध कले सेही सर्प सहित युद्ध कले सेतिरे सेही सर्प ओ ताहार दूत माने मध्य युद्ध कले मु आपन को गोटे वीडियो देखेबी वीडियो देखि देखि हम माने बुझिबा तबे हम मान को आरो अधिक सहज हो बुझिया पाए प्रभु को गौरव हालेलुया थैंक यू जी से 12 पर्व रो वीडियो मु आपन को देखेबी आ हम माने बुझिबा तबे हम देखिबा प्रकाशित भाग 12 पर्व रो से युद्ध विषय टिके देखिबा स्थान रे आपण मान देख पारछंती स्वर्ग रे युद्ध हैला मिखाइल तांको दूत माने सेही सर्प सहित युद्ध कले एरा ए सर्प होची ग्रेट ड्रैगन सेठी आपण मान देखि पारथुले से ड्रैगन आउ आरो विषय रे ऊपर पद रे लिखा जाए ताहा लिखा जाए 3 पद टिके पढंतु 12 पर्व 3 पद आकाश रे आउ गोटे लक्षण देखा गला देख गोटे लोहित वर्ण प्रकांड सर्प ताहार सप्त मस्तक और 10 श्रृंग पुणी मस्तक गुड़िक उपरे सप्त मुकुट हां
तेबे एठी इंग्लिश रे लिखा जाय ड्रैगन बोली लिखा जाय रेड ड्रैगन लोहित वर्ण प्रकांड सर्पर अर्थ होची ड्रैगन आउ से तार सप्त मस्तक आउ 10 शृंग ए विषय रे आमे परे ध्यान करिबा पुनी मस्तक गुडी को ऊपर सप्त मुकुट माने तार क्षमता माने क्षमता माने अछि ता हातरे आउ से मुकुटर विषय होची ताहा बुझाए आउ से सेई सात पदरे आमे देखि पारछु तबे ता सहित मिखाइल मानकर कोन हला युद्ध हला आमे Who besieged the whole world. He was cast to the earth and his angels were cast out. Then a loud voice saying in heaven, Now is come salvation. now salvation and strength and the थैंक यू जीसस हालेलुया एई स्थान रे आमे देखि पारछु जे युद्ध हला युद्ध रे से माने कोन हले ना से परास्त हला तत्पर स्वर्ग युद्ध हला मिखाइल ताहार दूत माने से सर्प सहित युद्ध कले तेतरे सेही सर्प ताहार दूत माने मध्य युद्ध कले तापर 8 पद किंतु सेमाने जय करी पारिले नाही पुणी स्वर्ग रे सेमाने आउ स्थान पाइले नाही हां तबे सेही सर्प बा तार दूत माने शैतान तार दूत माने से माने जय करि पारले नाही आ स्वर्ग रे से माने स्थान पाई पारले नाही तापरे ସେଥିରେ ସର୍ବ ଜଗତର ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଦିଆବଳ ଓ ଶୟତାନ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଯେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସର୍ପ ସେହି ପୁରାତନ ନାଗ ସେ ଆପଣା ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା kingdom of our God and the power of his Christ has come. For the accuser of our brethren, who accused them before our God day and night, has been cast down. एई दियाबळ शैतान And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. Therefore rejoice, O heavens, and you who dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and the sea, for the devil has come down to you, having great wrath, because he knows that he has a short time. Now when the आमे देखुछु से बहुत अल्प समय बोली से कोन होईची ना से पतित होईची आउ एठर लिखा जाए दियाबळ शैतान नामर ख्यात जे प्रकांड सर्प से पुरातन नाग से आपना दूत मानक सहित पृथ्वी रे निक्षिप्त हैला सेतेबेले मु स्वर्ग रे एही उच्च स्वर सुनिली वर्तमान आमान को ईश्वर को परित्राण पराक्रम राज्य पुनि ताहांको ख्रीष्टंकर कर्तापन उपस्थित होईची कारण आमान को भ्रातृगण को अपवादक जे दिवारात्र सेमान को विरुद्ध रे आम मानको ईश्वर को सामने अभियोग करुथिला तबे ए दियाबळ कोन करुथिला ना अभियोग करुथिला हां से अभियोग करुथिला से भातृ मानको अपवादक से आ से अभियोग करुथिला एबे देखंतु जेतेबेले आयुब प्रार्थना करथिले आयुब पुस्तक आपण मान जानछंती आउ आयुब गोटे जने धार्मिक व्यक्ति थिले आउ आयुबों को विरुद्ध रे से जाई परमेश्वर को सम्मुख रे ठिया होई से मान को कोन करथिला अपवादक आ से अपवाद करुथिला बा से मान को भ्रातृगण अपवादक से मान को विरुद्ध रे निंदा करथुला ईश्वर को निकट रे अभियोग करथुला से एबे आजि मध्य से समय से आजि मध्य कोन करथि ना ईश्वर निकट रे से अभियोग करूछि आमे जेतेबेले मन करो जने विश्वासी जदि कि पाप अधर्म अपराध रे जदि पड़ी जाए तबे सेही समय रे से कोन करछि ना से परमेश्वर को छामुर से जाई कहूछि देखो तुमर संतान माने केते बढ़िया पाप करछन्ते केते अपराध रे अछन्ते मो पछे चालुछन्ते बोली से जाई से परमेश्वर को कहे आ परमेश्वर कहे तुमे तो न्यायवान परमेश्वर तुमे तांको दंड दियो बोली से परमेश्वर को से कहि थाए से आमान को विरुद्ध रे से परमेश्वर को छामुरे जाई से कोन करथाय अभियोग करथाय एट लगा जाए तबे से अभियोग करूथिला मो प्रेम माने आज मध्ये से अभियोग करूछि किंतु गोटे दिन आसुछि अर्थात आमाने भविष्य विषय रे आमाने स्टडी करूछु भविष्य रे जे सब महाक्लेशर समय जो घटना घटिबो से विषय हम स्टडी करूछु तबे से जीवो आ जाई से कोन करबो ना से
ସେ ଯେତେବେଳକୁ ପତନ ହବ ସେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ କଣ ହବ ନା ପତନ ହବ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ନାହିଁ ଲେଖାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆଉ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ ପତିତ ହେଲେ ଆଉ ଏମାନେ କେବେ ପତିତ ହେବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଖାଏଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ମିଖାଏଲର ଦୂତ ମାନେ ପୁଣି ଶୈତାନ ଆଉ ତାର ଦୂତ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଶୈତାନ ଆଉ ତାର ଦୂତ ମାନେ ହାରିଯିବେ ଆଉ ମିଖାଏଲ ଆଉ ତାର ଦୂତ ମାନେ ବିଜୟ ହେବେ ଆଉ ସେମାନେ ପତିତ ହେବେ ସେମାନେ ପତନ ହେବେ ଆଉ ପତନ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ସେମାନେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ପଢନ୍ତୁ ସେ 10 ପଦ ଆଉ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ Ready of soul that he ପରାକ୍ରମ ଓ has ରାଜ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କର୍ତ୍ତାପଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଭ୍ରାତୃଗଣଙ୍କ ଉପବାଦକ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା ସେ ତଳେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଅଛି ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ହଉଛି ନା ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଆଉ ସେ ତଳେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ତାପରେ 11-12 ପଦ ପଢିବା ଆଉ ସେମାନେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସାକ୍ଷୀର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି ପୁଣି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିନଥିଲେ ତ ଏହା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ କି ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଆଉ ଆପଣ ଆପଣ ସାକ୍ଷୀର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ସର୍ପକୁ ସେମାନେ ଜୟ କରିବେ ପୁଣି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣ ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିନଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷୀର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶୈତାନକୁ ଆଜିକା ଡେଟରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ତାକୁ ଜୟ କରିପାରିବେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେ ଶୈତାନ ଆଉ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚତୁର ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇପାରିବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ହାଲେଲୁୟା ପୁଣି 12 ପଦ ଅତଏବ ହେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ତନ୍ନିବାସୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦ କର ମାତ୍ର ହାୟ ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ତୁମେ ମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର କାରଣ ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୋଲି ଜାଣି ଦିଆବଳ ଆପଣା ମହାକ୍ରୋଧରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅତଏବ ହେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ତନ୍ନିବାସୀ ଆନନ୍ଦ କର କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ତନ୍ନିବାସୀ କେଉଁମାନେ କାରଣ ଦୂତ ମାନେ ସବୁ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ ମାନେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ସେମାନେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେ ସେଇ ଆଜି ଡେଟରେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଡେଟରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେ ସେ ଶୈତାନ ଆଉ ତା ଦୂତ ମାନେ କଣ ହେଇଯିବେ ପତିତ ହେଇଯିବେ କୋଉଠି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ପତିତ ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ହେ ସ୍ୱର୍ଗ ନିବାସୀ ମାନେ ତୁମାନେ ଆନନ୍ଦ କର ହେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ ମାନେ ତୁମାନେ ଆନନ୍ଦ କର କାରଣ ମାତ୍ର ହାୟ ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ତୁମେ ମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ପୃଥିବୀ କାରଣ ସେ ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବ ଆମେ ପଢିଗଲୁ ସେ ତଳେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଅଛି ସେ ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବ ହାୟ ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ତୁମେ ମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର କାରଣ ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୋଲି ଜାଣି ଦିଆବଳ ଆପଣା ମହାକ୍ରୋଧରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଅଛି ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ସେ ତଳେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବ ସେ ପୃଥିବୀରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବୋଲି ଜାଣି ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବ ହାୟ ହାୟ ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ତୁମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ଆଉ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ତୁମାନେ ସବୁ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାପରେ 13 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ସର୍ପ ଆପଣାକୁ ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବାର ଦେଖି ସେହି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଡନା କଲା ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସବ କାହିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଆମେ କାଲିକୁ
आमे डिटेल आमे स्टडी करबा किंतु एबे खाली एतकी आमे जानिबा जे सेई दियाबळ अर्थात से शैतान से रेड ड्रैगन से पृथ्वी रे निक्षिप्त हेउची 17 पद पढिबा ସେଥିରେ ସର୍ପ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମହାକ୍ରୋଧ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ବଂଶର ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। धन्यवाद भाई देखंतु सेतिरे सर्प स्त्री लोकଙ୍କ ଉପରେ ମହାକ୍ରୋଧ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ବଂଶର ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ କୁ ବୁଝାଏ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜିହୁଦୀ ଜାତିକୁ ବୁଝାଏ ଆମେ କାଲି ଆକୁ ଡିଟେଲ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଏ ଆମେ କାଲି କୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ କୁ ବୁଝାଏ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୋଉ ବଂଶ ମାନେ ଅର୍ଥାତ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବା ଜେରୁସାଲେମରେ ସେଇ ସମୟରେ ଥିବେ ସେ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ ନା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉପରେ ବା ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ବା ଜିହୁଦୀ ଜାତି ଉପରେ ଶୈତାନର ବହୁତ କ୍ରୋଧ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ କଣ କରିବ ନା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସେ ଚାଲିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରିବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହୁଦୀ ଜାତିକୁ ସେ କଣ କରିବ ସେ ମାରିବାକୁ ଦୌଡ଼ିବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ସେ ଦୌଡ଼ିବ ତେବେ ମୁଁ ମୋ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଟିକେ କଣ ହେଇଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଉ ଦିଶୁନି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପୋଜ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ଭଏସ ଖାଲି ଶୁଭୁଛି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଅପରେଟ କରିପାରୁନି ନହେଲେ ମୋ ଚେହେରା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ପାରିଥାନ୍ତେ ବୋଧେ ସେ ଭିଡିଓଟା ସାମ୍ନାରେ ରହିଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି ଆମେ ମାନେ ମେସେଜ ଶୁଣିଯିବା ଆଉ ମାନେ ସେ ମୋ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଟିକେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି ତ ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ବେକ୍ କରିପାରୁନି ତେବେ ମୋ ଭଏସ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସେ ଚାଲିଗଲା କିଏ ଏ ଶୈତାନ ତ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ମେଷ ଶାବକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ପୁଣି ଶୈତାନ ସେ ଦିଆବଳ ସର୍ପ ସେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହଉଛି ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଲିଡର ସେ କରିଥିବ କିଏ ସେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପଶୁ ଆମେ ଏବେ ତାହା ଟିକେ ଦେଖିବା ସେ ପଶୁ ଯେ କି ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଲିଡର ବା ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ କରିଥିବ ଆଉ ସେ ଲିଡିଂ କରୁଥିବ ଆଉ ସେଇ ପଶୁ ଭିତରେ ବା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କି ପ୍ରକାର ହେଇଥିବ ସେ ନିଗୁଢ ବାକ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଭୟଙ୍କର ବଦନ ତାର ହସ୍ତରେ ଛଳ ସଫଳ ହେବ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତିର ଦୂତ ପରି ସେ ଆସିଥିବ ଆଉ ଠିକ ମଝିରେ କଣ ହବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଶୈତାନ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତିତ ହେବ ବା ମଧ୍ୟ ଆକାଶରୁ ପତିତ ହବ ସିଏ କଣ କରିବ ନା ସେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଦେବ ଅର୍ଥାତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଯେ ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଲିଡର ଶାନ୍ତିର ଦୂତ ଭାବେ ଆସିଥିବ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାନା ଅଦ୍ଭୁତ ଚିହ୍ନ କର୍ମ ଗୁଡାକ ସେ ଶୈତାନର ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସେ ସାଧନ କରିବ ପଢନ୍ତୁ 13 ପର୍ବ ତାର 1-2 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ତତ୍ପରି ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପଶୁକୁ ଉଠି ଆସିବାର ଦେଖିଲି ତାହାର 10 ଶୃଙ୍ଗ ଓ 7 ମସ୍ତକ ତାହାର ଶୃଙ୍ଗ ଗୁଡାକରେ 10ଟା ମୁକୁଟ ଓ ମସ୍ତକ ଗୁଡାକ ଉପରେ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ସୂଚକ ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଏହି ଯେଉଁ ପଶୁକୁ ଦେଖିଲି ତାହା ଚିତାବାଘ ପରି ତାହାର ପାଦ ଭାଲୁର ପାଦ ପରି ଓ ପାଟି ସିଂହର ପାଟି ପରି ସେହି ସର୍ପ ତାହାକୁ ଆପଣା ପରାକ୍ରମ ସିଂହାସନ ଓ ମହାକ୍ଷମତା ସମର୍ପଣ କଲା ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପଶୁ ବାହାରୁଛି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ଉଠି ଆସିବାର ଦେଖିଲି ଏ ସମୁଦ୍ର ବୋଲି କହିଲେ ଜଗତକୁ ବୁଝାଏ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ତ ଏଇ ଜଗତରୁ ହିଁ ସେ ପଶୁ ବୋଲି କହିଲେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଜଗତରୁ ସେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାହାରିବ ଆଉ ତାହାର କି 10 ଶୃଙ୍ଗ ଆଉ 7 ମସ୍ତକ 10 ଶୃଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଲେ 10ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ଆଉ 7 ମସ୍ତକ ବୋଲି କହିଲେ 7ଟି ଯୋଉ ମସ୍ତକ ମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝାଏ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଉ ତାହାର ଶୃଙ୍ଗ ଗୁଡାକର 10ଟା ମୁକୁଟ ବୋଲି କହିଲେ ତାର କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝାଏ ମସ୍ତକ ଗୁଡାକ ଉପରେ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ସୂଚକ ବିଭିନ୍ନ ନାମ ତେବେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଘୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବସିବ ସେ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରିବ 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଏଇ ଯୋଉ ପଶୁକୁ ତୁମେ ଦେଖିଲି ତାହା ଚିତା ବାଘ ପରି ଭାଲୁ ପାଦ ପରି ପାଟି ସିଂହ ପାଟି ପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପଶୁ ତାକୁ ପଶୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଚିତା ବାଘ ପରି ଭାଲୁ ପରି ଆଉ ସିଂହ ପରି ତେବେ ଚିତା ବାଘ ମନେକର
ଚିତା ବାଘ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ପଳା ଆସିବ ତେବେ କଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ ଚିରି ଫାଡି ଦବ ସିଂହ ଯଦି ପଳା ଆସିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଚିରି ଫାଡି ଦବ ଭାଲୁ ଯଦି ପଳା ଆସିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଚିରି ଫାଡି ଦବ ତ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଶିଷ୍ଟ ସେ ନୃଶଂସ ପଶୁ ଅଟେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମହାକ୍ଲେଶ ଘଟାଇବ ମହାକ୍ଲେଶ ଜଗତର ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟି ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ମହାକ୍ଲେଶ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ସେଇ ସର୍ପ ତାହାକୁ ଆପଣ ପରାକ୍ରମ ସିଂହାସନ ମହାକ୍ଷମତା ସମର୍ପଣ କଲା ଆମେ ଦେଖିଗଲୁ ସେଇ ସର୍ପ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରୁ ପତିତ ହେବ ପତିତ ହେଲା ପରେ ସେ ମହାକ୍ରୋଧର ସହିତ ସେ ପୃଥିବୀରେ ପତିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଗଲା ହାୟ ହାୟ ପୃଥିବୀ ଓ ତନିବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ହାୟ ହାୟ କାରଣ ଦିଆବଳ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଅଛି ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲାଇ ଯିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ ସେଇ ଯୋଉ ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଲିଡର ଯେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବ ସେ ଶାନ୍ତି ଦୂତ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଆସିଥିବ ତା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଆଉ ତାକୁ ମହାକ୍ଷମତା ସମର୍ପଣ କରିବ ଆପଣ ପରାକ୍ରମ ସିଂହାସନ ମହାକ୍ଷମତା ସେ ପଶୁକୁ ସେ ସର୍ପ ସମର୍ପଣ କଲା ଅର୍ଥାତ ଶୈତାନ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କଲା ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକୀୟକୁ ଟିକେ ଯିବା ସେଠି ଗୋଟେ ପଦ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଶୈତାନର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେ ପଶୁ ବିଭିନ୍ନ ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର ସେ କରିବ ବୋଲି ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକୀୟ ତାର 2 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 9 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଶୈତାନର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ଶକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ପୁଣି ବିନାଶ ପାତ୍ର ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମର ଛଳନା ସହକାରେ ସେହି ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷର ଆଗମନ ହେବ ଏଇ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ଏଇ ପଶୁର ଆଗମନ କି ପ୍ରକାର ହେବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ଶୈତାନର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ଶକ୍ତି ଓ ଚିହ୍ନ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଦେଖ ଆମେ ସେଠି ପଢିଗଲୁ ଶୈତାନ ବା ସେ ସର୍ପ ତାକୁ ଆପଣ ମହାକ୍ଷମତା ଆପଣ ମହାଶକ୍ତି ଆଉ ସିଂହାସନ ସମର୍ପଣ କଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ଏଇ ପଦରେ ବି ସେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ଶୈତାନର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ଶକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ମାଥି 24 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ସେଇ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଉଠିବେ ଆଉ ନାନା ନାନା ଅଦ୍ଭୁତ ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ସାଧନ କରିବେ ଆଉ ମନୋନୀତ ଲୋକେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ଦେଖି ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନଙ୍କର ଠିଆ ହେବ ଆଉ ସେ ଜଳକୁ ରକ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଗ୍ନି ପକେଇଦେବ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଯାକ ଯଦି କରିବ ତେବେ ଯୋଉ ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତା ଉପରେ ଆରେ ଆରେ ଭଗବାନ ଆସିଗଲେ ଆରେ ଆରେ ଆମ ଭଗବାନ ଆସିଗଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ କାରଣ ମନେକର ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବାବା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବାବା ମାନେ ଯଦି ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କିଛି ଟିକେ କରିଦେଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ ଯଦି ସେମାନେ ହାତରୁ ବିଭୂତି ବାହାର କରିଦେଲେ ବୋଲି କହିଲେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ତା ପଛରେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ଖାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଣ୍ଡ ବାବା ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କେତେଟା ବାବା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତରେ କଦଳୀ ବାହାର କରିଦେବେ ଆଉ ନଡିଆ ବାହାର କରିଦେବେ ଆଉ କେତେ ବାବା ମାନେ ସେମାନେ ହାତରେ ଯାଦୁ କରି ସୁନା ବାହାର କରିଦେବେ ଏମିତି କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋକୁଆ ବନଉଛନ୍ତି ବା ଠକୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାବା ସେ ଠିଆ ହେବ ସେ କଣ କରିବ ଶୈତାନର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ନାନା ଚିହ୍ନ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ସାଧନ କରିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲୋକ ତାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଲୋକ ତାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଇ ସମୟ ବହୁତ ଭୀଷଣ ସମୟ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ସେତେବେଳେ ମନୋନୀତ ଲୋକେ ସୁଦ୍ଧା ଏ ପ୍ରକାର ଯୁହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବେ ଏ ପ୍ରକାର ନାନା ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସେ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ ଆଉ ବିଜାତି ମାନେ ତ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପୁରା ସୁନିଶ୍ଚିତ ତେବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର କାରଣ ଶୈତାନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତିତ ହଉଛି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରୁ ପତିତ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ତାର କ୍ଷମତା ସମର୍ପଣ କରୁଛି ତେବେ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଶିଖିଗଲୁ କଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଯେତେବେଳେ ମେଷଶାବକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ଏବେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନି ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାପ୍ଚର ହେଇଗଲା ପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ତ ପୃଥିବୀରେ ରହିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲା ପରେ ଯୋଉ 7 ବର୍ଷ ମହାକାଳେଶ ଘଟିବ ଏଟା 7 ବର୍ଷ ମହାକାଳେଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ମେଷଶାବକ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗୁଥିବେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ତାହା ଦେଖୁଥିବା ଆମମାନେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଆମମାନେ ଆଉ ସେ ସମୟରେ କ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ନଥିବା ଆଉ କାରଣ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାହା ମୁଁ ଶିଖେଇଥିଲି ବା କହିଥିଲି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ
प्रभु जीशु मुद्रा भांगिबाटा आमे देखुथुबा और पृथ्वी रे कोन घटिबो सेटा मध्ये आमे देखुथुबा किंतु पृथ्वी रे जो माने रैप्चर रे जाई नथिबे रहि जाईथिबे हायो 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 से माने दंडर पात्र हायो 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 से माने क्लेशर पात्र तेबे मो प्रिय माने आ माने महाक्लेश देई आ जीवा नै आ माने आज जदि आमानकर लाइफ ठीक नै जदि आमानकर जीवन परिवर्तन हेई नै तेबे आज आमे हमर जीवन को जिसु को दबा आज आमानकर लाइफ को हम जिसु को दबा आ माने पुनर्बार जिसु सहित मिलित हेबा एक पवित्र एवं धार्मिक जीवन आड़े आम गति करबा अग्रसर हेबा कारण आगामी दिन मानकर महाभीषण समय आसवा जाउछि मो प्रिय माने तेबे आज आमे स्टडी करि गलु कोन स्टडी कलु आम माने से द्वितीय मुद्रा में सब को भांगिबारे पांचटा घटना घटिबो प्रथमटा स्टडी कलु काली खंडकृष्ण प्रकाशित होबो आपना को से प्रकाश करिवो 2 नंबर पॉइंट आम माने आज स्टडी कलु आ ताहा होछि स्वर्ग रे युद्ध हेबा विषय रे आ 3 नंबर पॉइंट काली को आम स्टडी करबा ताहा होछि 1,44,000 जिहुदी माने मध्य ठीक से मझिरे ही आसीबे प्रथम 3 वर्ष 6 मास सरिला परे सेही मझिरे 1,44,000 जिहुदी माने आसीबे प्रभु से मान को मुद्रांकित करिवे प्रभु से मान को पठेइबे आ ताहा वर्णना करा जायछि 7 पर्व रे तो काली आमे विस्तीर्ण भाबे 1,44,000 जिहुदी माने किए ए माने कोन करिवे मानकर कार्य कोन कोन ए माने केते बेले रैप्चर हेबे महाक्लेशर समय केते बेले रैप्चर हेबे आमे सेही सब काली को स्टडी करबा प्रभु हम मान को ए अल्प समय वाक्य द्वारा प्रचुर आशीर्वाद करन गॉड ब्लेस यू असंत मो प्रिय माने एते बेला माने शेष प्रार्थना करबा मोर वीडियो तो माने ऑफ ही जाईची हैंग ही जाईची लैपटॉप किछि दुसु नै जदि आपण मान को भीतर के जदि प्रार्थना करिया पाई चाहंती शेष प्रार्थना रे सहाय्य करंतु थैंक यू जीसस मते किछि दुसु नै मु काहा को भी कहि परिबि नै केही जणे म्यूट बाहर करी आपण माने जदि प्रभु आपण को वाक्य द्वारा कथा हेइ छन्ते तेबे आपण माने प्रार्थना सहाय्य करंतु केही भी म्यूट को काढी आपण प्रार्थना करि परिबे चंदू चंदू भाई प्रेयर करंतु चंदू भाई हेलो अच्छंती सुनि पाछंती हेलो सुबह जाउची हाँ हाँ सुबह जाउची टिके स्लो सुबुची प्रेयर करंतु एतବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା हे प्रभु तुमको धन्यवाद देउछु बापा तुम्हारी महान नाम को एतବେଳେ धन्यवाद देउछु तुम्हारी गौरव प्रशंसा करूछु परमेश्वर प्रभु आज विशेष धन्यवाद देउ कि परमेश्वर प्रभु आज हमनको सुंदर उपस्थिति देल तुम्हारी वाक्य निगूढ़ तत्व विषय को प्रभु बुझिबा पय हम समस्त को तुमे सहाय्य कल सेति पय तुमको धन्यवाद देउछु बापा आज जहाँ भी आम शुणी अच्छु आदर्श सार माध्यम दे तुम कथा हेलो से तुमको धन्यवाद देउछु बापा हाँ बापा आसंता काली जहाँ अध्ययन अच्छे प्रभु से समस्त अध्ययन को प्रभु तुम हस्त समर्पित करुछु बापा तुम्हारी इच्छा हो परमेश्वर प्रभु आ एक नुआ दिन देखा आम तुम्हें साहाय्य कर आउ से वाक्य रे प्रभु ध्यान करने निमंते आम समस्त को तुम्हें प्रस्तुत कर परमेश्वर प्रभु हाँ प्रभु आ विशेष प्रार्थना करू आज रात्र पाई परमेश्वर प्रभु तुम्हारी इच्छा है कि आउ एक नुआ दिन देखा परमेश्वर बापा प्रभु आज रात्र प्रभु आम मला परी प्रभु आम शोई परमेश्वर प्रभु हाँ बापा तुम्हारी इच्छा हो परमेश्वर प्रभु कि उत्तम भाव प्रभु सुनिद्रा दियो परमेश्वर बापा आउ एक नुआ दिन देखा तुम आम समस्त को तुम्हें साहाय्य कर तुम्हें गौरव पाओ तुम्हें प्रशंसा पाओ परमेश्वर प्रभु ये समस्त निवेदन शुणी धन्यवाद दे प्रिय प्रभु जीशु नाम रे मागुछु पिता आमेन प्रेज द लॉर्ड आ मो फोन माध्यम रे कनेक्ट हेची जेहेतु मो लैपटॉप बंद हे जाईची तबे मते समझ देखि पारछंती थैंक यू जीसस हालेलुया प्रभु को गौरव हो धन्यवाद चंदू सर आ प्रार्थना रे प्रेज द लॉर्ड जेहेतु मो लैपटॉप बंद हे जाईची धन्यवाद दउची साहाय्य करथि आपन धन्यवाद दउची विश्वास करे आपण माने समस्त वाक्य आशीर्वाद पाइछन्ते कालु मध्ये हम ठीक एई समय रे हम जोग देबा आ प्रभु को गौरव हो काली को हमें 1,44,000 जीवन विषय रे हम ध्यान करबा आपण माने जोग दियंतु आ आपण माने समस्त एई प्रकाशित वाक्य को शिक्षा करंतु कारण प्रभु जी परमेश्वर आमान को प्रकाशित वाक्य देई अछन्ते तांकर गौरव नै ठीक अछि
ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆମମାନେ ବିଦାୟ ନେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିଜସ୍, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୱିଲସନ ନାୟକ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଆଡୁ ଜଏନ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ବେନିଡିକ୍ସନ ଦେବେ, ମାନେ ବିଦାୟ ନେବେ। ୱିଲସନ ନାୟକ। ଆପଣ ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୟା, କରୁଣା, କୃପା, ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟତା, ସୁସ୍ଥତା, ଆନନ୍ଦ ଏତେବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ରହିଥାଉ। ଆମେନ୍। ଗଡ ବ୍ଲେସ ୟୁ। କାଲି ପୁନର୍ବାର ସାକ୍ଷାତ ହବ ଠିକ ଏଇ 8ଟା ସମୟରେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗୁଡ ନାଇଟ, ବାଏ ବାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଲିଭ୍ କରିପାରିବେ। He persecuted the woman who gave birth to the male child. ହଁ ଭାଇ, ହଁ ହୁଁ। But the woman was given 2 wings that way he could ଓକେ ଓକେ, ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ହଁ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। fly into the womb to take place. For she was nourished for a time, and time, presence of the serpent. ଜୁମରେ ହଁ। The serpent spewed water out of his mouth like a flood after the woman, that he might cause her to be killed. But the earth saw it. The earth opened its mouth and swallowed up the cloud which the dragon had spewed out. ଏଇଠି ଏବେ ଆସୁଛି, ଏବେ ଏଇଠି ଆସିଲା ଦେଖିଲା। ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିଲା। ହଁ ଏଇ ଲ୍ୟାପଟପ୍